May tanong sa'yo. Gusto mo manalo, matalo? Bakit? Manalo. Gusto kasi Ben manalo. Gusto kasi Ben manalo. Love. Vivi ko love. Yeah. Tama? Mali. Oh. Hawak kamay. Abutin, sabay-sabay. Ito pwede nakaisip nun, ikaw yung mali. Iba manang. Next. Yun? Ano naman? Nasa ba, ano, Barbie Armstrong? Ano ba, Snare? Isang tahanan yun siya. Sak yun? Ano naman? Nasa ba, ano, Barbie Armstrong? Ano ba, Snare? Charlie! Manalay. Charlie! Charlie!